السلام عليكم. آه كتار كتار من الجزائريين كيقولوا لي اش دخلك في الجزائر. اليوم هذوك الناس هما اللي من بغيت نرد على من نرد، باش نقول لهم انا ما كنتداخلش في الشؤون الجزائريه، كنرد على الحكام الجزائريين وعلى بعض الجزائريين، كنرد عليهم، ما كنتداخلش. انا من نهار اللي بديت كندير الفيديوهات، وبالنهار اللي بديت في لو نت درت لو سيت دياسبورا صحراوي كي اكزيست مانتونون. سوف كو نتوما الجزائريين ما عارفينش باللي كاين واحد لو سيت حتى هو سميتو دياسبورا صحراوي، بحالو بحال ديالي، كان سابقني في الانترنت، هو اللي سبقني، وكنت كندخل كنقرا داكشي اللي كيكتبوا. و اليبوك في ذاك الوقت من الله بدا داك لو سيت الجيريان، كيف مسمينو دياسبورا صحراوي، هو ديال السلطات الجزائريه، وكيكتبوا فيه بالفرنساويه. الوغ كو لي صحراوي، لي زوريجينير دو صحراء، سي دي اسبانوفور، كيديو بالسبنيوليه، كيكتبوا بالسبنيولو، ما كيكتبوش بالفرنساويه. فهمتي؟ هادشي اللي خصكم تعرفوا. كيف هادوك الناس اللي كانوا كيحكموا بكري في البوليزاريو، حتى واحد فيهم ما كان قاري السبنيوليه، الوغ كو هاد الصحراويين كيتكلموا بالصحراويه، بالسبنيوليه، كانوا كيتكلموا بالفرنساويه. كاع لاحظوا دوك لي شيف اللي دازوا في البوليزاريو كلهم كانوا كيكتبوا كيتكلموا بالفرنساويه، حيت ماشي ولاد الصحراء، اما ولاد جنوب المغرب ولا ولاد موريتانيا. فهمتي؟ هادشي اللي بغيتكم تعرفوا. ولهذا انا ملي دخلت كنت كنشوف داك لو سيت الجيريان ديما يوميا شاك شور لي زارتيكل سور لو ماروك، لي انسولت او روا، لي انسولت او ماروك، لي انسولت او ماروكان. حلفت من داك الوقت شحال من عام هادي، قلت يا بوهم هاد الكلاب اللي كيحكموا في الجزائر، وواحد الفئه من الشعب الجزائري اللي كيساندو هذوك الكلاب، يا بوهم جو في كونساكري مون اكزيستونس ليهم هما، quitte même à perdre mon temps et mon argent. Vous le savez très bien que moi je sponsorise mes articles pour que ça fasse le maximum de publicité contre le pouvoir algérien. Je ne parle pas du nombre d'abonnés que je possède. أنا جيت نحسب غادي نلقى تقريبا 100,000 واحد دي زابوني. جيت نحسب إلا جيت نحسب لي زابوني في تويتر، لي زابوني في جوجل بلس، لي زابوني في فيسبوك، لي زابوني في تو لي زوتر ريزو سوسيو اللي عندي، بارتو شوي ابوني، غنلقى اكثر من 100,000 بيرسون كتبعني. هاد لي 100,000 بيرسون طون زون طون كنعطيهم ما يقراو. اش كنعطيهم؟ كنعطيهم توجور دي زارتيكل anti pouvoir algérien. Pourquoi? Parce que je ne fais que répondre. Je n'insulte pas ou là, je ne dénigre pas. Je ne fais que répondre au pouvoir algérien. Voilà. Alors, comment je réponds? Et c'est ça. C'est que quand je lis des articles qui dénigrent le Maroc, pour moi, c'est une attaque vers moi. Moi, je suis marocain. Et quand on attaque le Maroc, on m'attaque moi aussi. Quand on attaque mon roi, on m'attaque moi aussi. Et là, je me défends. Je réponds aux Algériens. Aussi bien au pouvoir algérien que donc les chiens galeux qui louent. Vous savez ce que c'est que loup? Du verbe, des louanges. Un petit louer quelqu'un. L'équilibre avec le pouvoir mafieux qu'ils ont en Algérie. Voilà. Alors, اليوم شفت واحد l'article باش كتعرفوا qu'en Algérie, ce n'est pas que le pouvoir tout seul qui dénigre le Maroc. C'est aussi bien le pouvoir et les médias
et une partie du peuple algérien. Alors, قولوا لي العار، قولوا لي دخلت عليكم بالله. هاد TSA, c'était bien un site algérien. Avant-hier, il y a eu le Maroc vu du ciel et l'Algérie vue du ciel. France 2 qui a filmé, qui a réalisé les deux films, aussi bien l'un en Algérie que l'autre au Maroc, elle les a passés les deux le même jour. Pour ne pas, le terme, pour ne pas gêner l'Algérie. ما تحرجهمش، فهمتي؟ دوزت هذاك الألجيري هو الأول ودوزت le Maroc ثاني، فهمتي؟ Et bien sûr, أنا ما غاديش c'est pas maintenant tout de suite que je vais parler شكون اللي حسن وشكون راه باين. كيقول لك il y a pas photo. Tout simplement, j'ai lu un article entre le film algérien et le film marocain, il n'y a pas photo. زعما المغرب وبعيد بزاف des années باش الجزائر تكون بحال المغرب، فهمتي؟ في الجمال ça ne veut pas dire que l'Algérie n'est pas belle. L'Algérie aussi elle est belle. حاجه اللي معقوله داك لي ديزير الجيريان، لي مونطان الجيريان، وفهمتي لا كابيلي وداك مناطق زوينه، ولكن راه بنادم هو اللي خايب. خصكم تعرفوا هذه القضيه. راه البلدان كلها زوينه، لا المغرب ولا الجزائر. شكون اللي كيعطي الشنعه qui fait la publicité d'un pays sinon son peuple, l'hospitalité de son peuple, la bonté de son peuple. C'est ce qui fait la différence. Parce que même vous prenez l'Europe, les pays occidentaux, les avenues, les boulevards qu'ils ont, nous les avons. Les tours, les immeubles qu'ils ont, nous les avons. Les forêts que nous avons, ils les ont eux aussi. Bon, le désert, ils l'ont pas, d'accord, mais bon. Ce que veut dire, l'environnement est presque pareil. L'environnement, quand je te parle de l'environnement, c'est-à-dire des villes, de la campagne, voilà. Qu'est-ce qui différencie un pays d'un autre? Sinon, sa population, le niveau d'instruction, le niveau d'éducation et le niveau culturel d'une population. C'est ce qui nous différencie. D'ailleurs, je vous l'ai toujours dit, je vous l'ai toujours fait remarquer que c'est pour ça que beaucoup d'Algériens et même certains Marocains, mais surtout beaucoup d'Algériens préfèrent aller ailleurs, quitter le pays parce qu'il fait bon vivre là-bas, parce que les gens de l'autre côté, ils sont meilleurs. Voilà, tout simplement. ولهذا دابا غادي نرجع لهاد القضيه هاد تي اس ا. هاد تي اس ا وهاد الكامب وهاد الحمار ديال رفيق تجر، سي الجورناليست كي اكري الارتيكل، فهمتي؟ واش دخل الالجيري ولا لي جورناليست الجيريان دابا il faudrait comprendre. Est-ce que le Sahara c'est une partie algérienne que le Maroc occupe? Est-ce que واش دابا خصنا نعرفوا حنايا واش باسكو انا على ما كنشوف le Sahara marocain est devenu une cause nationale en Algérie. C'est devenu une cause nationale. Tout le monde s'intéresse au Sahara marocain. Aussi bien le gouvernement, le hukam, la mafia qui est au pouvoir, aussi bien les journalistes et aussi bien une partie du peuple algérien s'intéresse au Sahara marocain comme si ce bout de territoire appartenait à l'Algérie et que le Maroc a colonisé. Parce que quand je vois l'Algérie avec toutes ses réactions, avec tous les médias qui sont utilisés pour faire la propagande, pour زعما هما الجزائريين خص قضية الصحراء ما تبردش ما تسكتش ما elle passe pas sous silence. خص ديما بحال الا واحد العافية قادية وديما كيديروا فيها العود.
بوها ما خصهاش تطفى، ما تطفاش، ولو هذه دابا 43 عام وهما كيلوحوا العود في ديك العافيه، وهذا قرب داك العود اللي عندهم قرب يتسالى وباقيين كيدبروا على العود باش يلوحوه فيها، فهمتي؟ راه حتى داك العود اللي كان يمكن ليه ينفع بلادهم استعملوه ضدنا، حتى بلادهم دابا بقات بلا عود، فهمتي؟ وفهموا المعنى بلا ما نقول لكم. الو ملي الجزائر واحد البلاد واحد الوقت كانت عندها دازت ما بين يديها في ظرف 15 ولا 16 عام 900 مليار ديال الدولار، وبلاد كيف راهي انتو واش كيف en quoi elle nous dépasse l'Algérie, en quoi est-ce qu'elle a des immeubles que nous n'avons pas, est-ce qu'elle a des avenues que nous n'avons pas, est-ce qu'elle a des autoroutes que nous n'avons pas, est-ce qu'elle produit des choses que nous ne produisons pas? Rien. Mais pourtant le Maroc n'a pas eu autant de milliards et il arrive à s'en sortir. C'est ce que je veux que vous compreniez. Voilà. Alors je vous lis l'article en même temps, vous en profitez de le lire avec moi. La chaîne de télévision française, la chaîne de télévision publique française, France 2, a diffusé le 22 le documentaire Le Maroc vu du ciel, réalisé par Anne Arthus-Bertrand. Le documentaire qui avait pour but de présenter la splendeur et la richesse du Maroc s'est très rapidement transformé en opération de propagande en faveur des autorités marocaines. واش غلكم؟ واش دابا داك السم والبغض والشر داخل لكم في قلوبكم؟ اي حاجه حنا درنا واش كتعرفوا d'ailleurs ça a été dit dans le documentaire. العيون الداخله enfin les villes sahraouis qui n'étaient que des campements. Ce n'était que des campements. C'est devenu des grandes villes. Alors que chez vous, Tindouf, qui était khla ou baqi ad khla, حتى le gaz de ville ما كاينش في Tindouf. Il y a des endroits à Tindouf où باقيين حاليا كيديو des citernes d'eau, des camions citernes d'eau pour que les gens puissent boire à la soif. وبغيتو نتوما تقادو مع المغرب qui a fait des... Est-ce que vous savez que l'eau avec lequel on arrose les pelouses, le gazon des pelouses, c'est de l'eau de mer transformée en eau douce, dessalement d'eau de mer. باش كتعرفوا المغاربه اش قادين. واش هادوك دابا الناس واش حنايا المغرب est-ce qu'il a acheté France 2? Est-ce qu'il a payé ce film? Est-ce que l'Algérie a payé le film qui a été fait chez elle? Est-ce que le Maroc a payé le film qui a été fait chez lui? Est-ce que nous avons commandé ou demandé à France 2 de relater ce qui a été dit? C'est ce que vous devez savoir. Il y a des gens qui sont neutres, qui regardent et qui voient. Les images, elles parlent d'elles-mêmes. Les images ما كتكذبش. تصاور اللي بينوا في الصحراء وبينوا في المغرب وبينوا المناظر الخلابه وتبارك الله هذاك المدن وهذاك المشاريع ولا داك الشيء، راه علاش نتوما علاش ربي عماكم علاش؟ Bon, on continue notre sujet. Après 5 minutes de documentaire, près de 5 minutes de documentaire sont exclusivement consacrées au Sahara occidental, où la ville de Laayoune et Dakhla sont notamment présentées. Et c'est vrai, mais ça fait partie du Maroc. واش حنا غادي هاد الناس جاو يصوروا المغرب وغادي نقولوا لهم لا il faut pas aller photographier le Sahara? Non, mais c'est eux qui ont demandé à photographier aussi bien le Sahara, parce qu'il faut pas oublier que le Maroc, c'est lui qui gère le Sahara. C'est lui qui l'a. C'est le drapeau marocain, c'est le digram marocain, c'est les timbres marocains, c'est la police marocaine, c'est des Marocains qui sont au Sahara. Pourquoi vous ne voulez pas que le film ne soit pas réalisé là-bas?
فهمتي. Le narrateur, le journaliste franco-marocain Ali Abdo, vous avez même vérifié son passeport, sa carte nationale d'identité, et ça fait. عرفتوه انتم مبروكي واخا. S'extasie ainsi devant le développement fulgurant qu'a connu la capitale du Sahara occupée. Il est Sahara occupé. Vous voyez, déjà, باش كتعرفوا le parti pris des journalistes algériens. هاد الجورناليست اللي خدام في تي اس ا باش كتعرفوه هو انتي ماروكان 100%. كيقول لك هو دو سهرا اوكوبي، ما قالش كوني لا كابيتال، زعما حنا اون لوكوب. هو هذا زعما كيأكد سي لو سهرا اوكوبي العيون. L'ancien petit campement, et c'est vrai, moi il y a de ça 2 ans, j'ai fait des vidéos où j'ai montré l'Ayoun à l'époque des Espagnols. فيها غير القياطن والبرارك. انا درت قلب واحد لا فيديو qui date d'à peu près 2 ans où j'ai fait des petites photos, des photos de Dakhla qui s'appelait à l'époque Villa Cisneros, ou des photos d'Iel l'Ayoun, mais avant 75. La différence entre l'Ayoun d'avant 75 et l'Ayoun des années 2000. Ah, très. C'est une ville champignon. Des villes champignons. فهمتي؟ وتبارك الله داك الشيء اللي موجود هنا عندنا في شمال المغرب موجود في جنوب المغرب، لا اقل لا اكثر. زعما الحمد لله الناس. ودابا l'Algérie, elle fait tout pour, comme j'ai dit tout à l'heure, maintenir le feu, la flamme de le Sahara في l'actualité. Toujours il faut qu'elle en parle. Toujours. المهم هنا عطيتكم غير هذا الارتيكل، الى غندوز لكم ارتيكل اخر. الوغ هنا مشيت l'APS, l'Algérie Presse Service, l'organe officiel de la propagande du pouvoir algérien. اي هنا دخل عندنا في لا ماب ماروكان. Essayez d'aller rentrer dans la map marocaine. Le Maroc n'écrit pas sur l'Algérie. Alors que l'Algérie, elle ne cesse pas d'écrire. Chaque jour, elle pond plusieurs articles sur le Maroc. Chaque jour. Mais hier, je vous ai fait une vidéo, ou hier ou avant-hier, je ne sais pas. دويت على واحد كاين دي سيلول، كاين واحد لا سيلول en Algérie شدها l'armée DRS, l'ancien, enfin le DRS, il existe toujours le DRS, ne croyez pas qu'il a été dissous ou l'a dit. Tartag, c'est toujours le patron du DRS, simplement ما بقاش indépendant, ولا في de l'armée. فهمتي؟ Alors, هذاك لا سيلول ديال DRS, c'est elle qui est là. كنظن حتى لي سيفيل ولا الغوفرنمون ولا بوتفليقه وربعتو ما عندهمش الحق يخشوا نيفهم تما في ديك لافير دو سهرا. فهمتي؟ ما عندهمش الحق يخشوا نيفهم. عقلتو النهار اللي بوضياف الى ايسيي يخشي راسو في هذيك لافير دو سهرا، فاش قال لهم انا غادي نفض هذا المشكل الصحراء، صفاوها ليه قتلوه. عقلتو هادي شي ما كملاش عام ولا داكشي داك ديال الافلان، داك اللي وجهه خايب، comment il s'appelle déjà, mince, qui a attaqué Boudiaf. Je ne me souviens pas de son nom, mais bon, il va me revenir peut-être tout à l'heure. Il a essayé, il a parlé, c'est pas qu'il a parlé, il n'a pas voulu répondre à une question au sujet du Sahara occidental et du Maroc. هما ينيشوا عليه بقاو عليه زعما انت tu es pro marocain. هو قال لهم on en parlera plus tard, on verra le problème, comment on va le résoudre. Dès qu'il a dit ça, ça y est, داروا فيه. فهمتي؟ ولهذا في الجزائر أويك في الجزائر il ne faut surtout pas parler de l'affaire du Sahara si vous n'êtes pas initié dans l'affaire. Et si vous voulez parler de l'affaire du Sahara, parlez anti-marocain, d'accord. كتب وقول des articles anti-marocains. باش تقول des articles pro-marocains ولا neutre
زعما يمكن الامور غتصالح وتصاوب وداك الشيء هادي صافي هزك الماء، راه غيدوروا بك، غادي اما يصفيوها لك، اما يديروك الحبس، اما يجريو عليك من خدمتك. هادشي ما فيها خصاص، فهمتي. وشحال من واحد من الجزائر بحال هكا حاول حاول يتكلم في الحقيقه، في الحقيقه باسكو كمام صافي هادشي كتير باين معيق. C'est flagrant. Tout le monde sait que maintenant est intéressée par l'affaire du Sahara. Tout le monde sait. Il y a aussi bien le pouvoir algérien que les journalistes algériens, qu'une partie du peuple algérien savent eux-mêmes que le Sahara les intéresse et qu'ils aimeraient bien avoir une fenêtre sur la façade atlantique. ما كرهوش الجزائر، ما كرهاش الجزائر تكون عندها باب من الجهه الاخرى على المحيط الاطلسي، ما كرهاوش. عرفتي هذاك هو الحلم ديالهم. هذه اكثر من 40 عام هما كيحلموا بهادشي. زعما على المغرب ان شاء الله راه غادي يمكن ان شاء الله غادي يقولوا هما في راسهم غادي يتخلى على الصحراء ولا راه والله الا راه كتحلموا بالله. شتي حنا نموتوا وما توجوش، حنا المغاربه نموتوا، المغاربه كلها يموتوا وانتم الجزائريين ما يكونش عندكم باب على المحيط الاطلسي، يا بوكم تما ديما البحر الابيض المتوسط، لا اقل ولا اكثر، وبقاو تحلموا حتى. هنا كنقول لكم باش تعرفوا باللي هذوك الناس ما le pouvoir algérien, ça c'est l'APS, انتم c'est toujours, ils ne parlent que du Sahara. Les députés européens, c'est toujours une affaire sur le Sahara. Les députés européens, toujours le Sahara. Pierre Gallon dénonce la tentative de faire passer le Sahara occidental pour un territoire marocain. Ça c'est à cause à cause des deux films, du film marocain. Ils sont cons. Une société britannique met fin à ses activités illégales au Sahara, phosphate. Le procès des militants sahraouis. Exposition des femmes sahraouis. C'est toujours en rapport مع الصحراء. ما يمكنش هما هذوك الناس ينوضوا يكتبوا شي حاجه qui n'a pas de rapport مع الصحراء. Le traitement de la question des réfugiés partie intégrante de la résolution globale de la question sahraoui. Encore un rapport établit l'iniquité des procès des militants sahraouis. اش دخلكم هذوك les militants sahraouis ils sont à غابه، ما كاينين حتى في الصحراء، كيتحاكموا في غابه عباد الله. Et l'Algérie en parle. واش حنا on parle de ce qui se passe en Algérie. حنا en effet جا قلت لكم في الاول nous ne faisons que répondre, c'est-à-dire que nous défendons de ce que l'Algérie nous fait. واش بغيتوا نتوما حنايا نبقاو ساكتين؟ واش بغيتوني انايا شخصيا انا كنتكلم على راسي، واش بغيتوني انا كنشوف الجزائر كتعدى عليا انا؟ حيت الجزائر ملي كتعدى على المغرب عن طريق الصحراء ولا عن طريق اي حاجه ولا عن طريق الريف ولا عن طريق اي حاجه راه كتعدى عليا انا، راه سي موا كيل توش اوسي. Et moi je me sens responsable de répondre. Mes réponses, mon dénigrement du pouvoir algérien, mes insultes au pouvoir algérien, à la racaille, à la sale race qui se trouve au pouvoir algérien, c'est une façon de me défendre contre ce pouvoir. Ah non, je ne suis pas là pour juste على باطل. انا ما كنعيش في الحكام الجزائريين هكاك gratuitement. Je le fais parce que je me défends. Nous défendons, nous les Marocains, moi, tous les Marocains, mais simplement, ce n'est pas tous les Marocains qui ont les moyens de s'exprimer facilement, avec aisance, sur Internet, pour le dire, pour dénigrer le pouvoir algérien. Il y a des gens qui subissent, mais qui se taisent. Mais إلا جاب الله واحد الوقت بغيناهم راهم موجودين مجندين يهزوا السلاح ومشيو خلي يضربوا بو هذوك الكلاب اللي كي agressent le Maroc. ولكن nous Marocains, il y a plusieurs Marocains qui utilisent les réseaux sociaux, les médias, les journalistes marocains, les gens qui sont au gouvernement. Nous ne faisons que nous défendre. Nous n'agressons pas l'Algérie.
nous répondons à l'agression algérienne. C'est ce qu'il faut comprendre. Parce que les gens, شحال من واحد فيكم كيجي عندي كيقول لي vous ne voulez pas lâcher l'Algérie. اش دخلكم في الجيري؟ سيدي حنا ما دخلنا والو في الجيري، ما حنا ما بغينا والو، حنا كنطلبوكم نتوما تقولوا للجزائر الحكام ديالكم وتقولوا لي جورناليست ديالكم qui nous foutent la paix. C'est pas nous, la preuve. Est-ce que هاد لا بي اس ديال من هاد لا بي اس؟ ياك شفتوا شحال كاينه هنايا، شحال كاينه 50 ارتيكل. هيا ها انت قراو. اوف 50 résultats trouvés. 50 résultats sur le Sahara et le Maroc. وحتى شي واحد, il n'y a pas un seul article qui est bénéfique, qui est pro-marocain, qui dit du bien du Maroc. C'est toujours par rapport à l'affaire du Sahara. Et vous voulez que nous, Marocains, allons nous taire et vous nous reprochez. علاش كنتكلموا على الجزائر؟ حنا ما كنتكلموش على الجزائر، حنا راه كنحاميو على راسنا. Nous nous défendons, hein, Sidi. Tu viens m'insulter, je te laisse m'insulter. Je ne réponds pas. C'est ce que vous voulez. Écoutez, je vais vous dire une chose. On ne tombe pas la deuxième joue. تصرفقني نشعل مع بوك بكروشي. فهمتي؟ انا ما كنتبش عليكم. انا كنوصي صحابي. كنوصيهم. اذا كنت غتزايد مع شي واحد سي جزائري ما كاين لا هضره، هما راه عايزين بلا 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 بلا، ما كاينش. الركبه ديالك ما بين الفخاض حطها ليه، صلع عن بيه وتجيبو دوده في الارض. سي تو، سي كوم سا شي نو، سي كوم سا سباس. فهمتي؟ والمهم اون ديسكوت دوت شوز. علاش كنقول لكم باللي حنايا لي ماروكان nous ne faisons que nous défendre. Alors, هاد لو كوميتي دو ديكولونيزاسيون ديال الONU كنا شحال هادي دوينا عليه، فهمتي؟ الجزائر عندها واحد البلدان، داير الحمد لله كنقولوا حنا الحمد لله ديما. كاع اللي كيتعدى على الجزائر باردون، كاع اللي كيتعدى على المغرب حنا مأمنين بالله. Je parle de la justice divine plutôt, de la justice divine, العقاب الإلهي. فهمتي؟ حنا كنثيقوا بداكشي، كنفوضوا أمرنا لله، هو اللي غادي ياخذ لينا حقنا، كياخذ لينا حقنا من هذوك الدول اللي تعداو على المغرب. وانتم تشدوا هالجزائر كاع داك المال وداك الرزق اللي عطاه ربي ما تنفعاتش به. فنزويلا اللي ديما كانت ضد المغرب وديما كانت صاحب الجزائر في قضية الصحراء، ديما فنزويلا مخدمها الجزائر. وشوفوا الحالة ديال فنزويلا دابا، والخبز ما لقاوهش حاليا. يوميا لي غريف والمضى لي مانيفيستاسيون على في البلاد كلها. واخا بلاد غنيه بالنفط والخبز، ما الشعب ديالها ما لقاش الخبز. علاش؟ انا نفهمكم علاش. لي بوبل il est responsable. راه ماشي غير الحكام. ما تقولوش ليا راه ما نتوما c'est pas de votre faute, c'est la faute. Il y a beaucoup d'Algériens qui me le disent. Et vous me dites que c'est pas notre faute, c'est la faute à notre pouvoir. الحكام ديالنا وكروندوجا ونالو الشيطان. وحتى لين غتبقى ce n'est pas de votre faute. Et pourquoi vous êtes des hommes si vous n'essayez pas de gérer votre communauté? Qu'est-ce que c'est qu'un pays? C'est une communauté ديال الناس. ما غاديش إلا donc deux choses l'une. Soit vous n'avez pas de personnalité et vous n'êtes pas courageux. Parce que moi ça m'étonnerait que vous soyez courageux. Parce que si vous avez été courageux,
Vous ne serez pas resté trois siècles sous le joug des Turcs et 132 ans sous le joug des Français. Et maintenant, près de 60 ans sous le joug du clan d'Oujda. Et vous me dites que ce n'est pas de notre faute. C'est la faute à qui? L'Algérie. C'est quoi l'Algérie? L'Algérie, c'est les Algériens. C'est ce qui fait l'Algérie. Ce n'est pas le clan d'Oujda qui fait l'Algérie. C'est les Algériens qui font, c'est les Algériens qui font l'Algérie. Comme c'est les Marocains qui font le Maroc. Nous, Marocains, on est en accord avec le pouvoir marocain. Avec nous, Marocains, on pourrait faire de mille fois une royauté qu'une république. ديروها في راسكم. راه نتوما كتقولوها بنفسكم نتوما كتقولوا. Je l'ai lu plusieurs fois sur les journaux algériens. Vous dites le Maroc a un roi et l'Algérie a 3000 voleurs. Vous le dites vous-même. فهمتي؟ اخويا حنا بغينا حنا المغاربه. On est en accord, en symbiose avec la royauté. Parce que la royauté, الملكية, c'est le ciment, c'est le garant de l'unité du Maroc. حيت خصكم تعرفوا واحد القضية. المغرب قناس ماشي كنا عرب ولا كنا مازيغيين ولا كنا يهود ولا كنا هلفاس ولا كنا دكالة ولا كنا. حنا عندنا قنوس. كاين باش ما غاديش نوض نقولهم. كاين صحراويين، كاين شلوح، كاين الريفيين، كاين مازيغن، كاين زايان، كاين هلفاس، كاين اليهود، كاين العرب، كاين قنوس عندنا حنا في هذه البلاد هذه. وشكون اللي حنا خصنا ملك هو اللي كيجمعنا، هو اللي كيوحدنا. ما بغيناش شي واحد من هنا ولا من هنا يحكم فينا. بغينا الملك ديالنا هو اللي يحكم. الو نتوما الجزائريين، حنا جو vous l'ai dit, حنا nous sommes en accord مع notre royauté. Et vous n'êtes pas d'accord, vous n'êtes pas en accord مع لو كلون دوجدا. بنفسكم نتوما كتقولوها ما كتحملوش لو كلون دوجدا. وعلاش اخويا ما تجروش عليه؟ علاش ما تخرجوش للزنقه؟ علاش ما تخرجوش تمانيفيستيو؟ بورتون واش خصكم لي بروف ولا شنو؟ واش باقي عاد ما تايقين؟ باقي ما تخطوا باللي هاد الحكام ديالكم ما نافعينش؟ اش من حجه باقي عاد كتطلبوا؟ عاد اشنو كتطلبوا؟ يمكن شي ملاك يجي من السماء يهزهم ويحيدهم وديروا يجيو واحد اخرين بلاصتها. راه دابا غير دابا خلينا كاع من قبل. خلينا من بومديان بن بلا وهذوك اللي دازوا دوك العسكر اللي دازوا. غير من بوتفليقه لهنا. غير من بوتفليقه هنا. هاد الخير ديال الماده، الخير ديال الماده ماشي ديال غير ديال الماده اللي ربي كبها على الجزائر باش نفعت هاد البلاد. واش الجزائر احسن من المغرب؟ واش الجزائر احسن من تونس؟ واش الجزائر دوله ايمرجونت كتصدر شي حاجه للجزائر من غير النفط؟ وبورتون l'Algérie était riche, elle est riche, rien. Donc c'est la faute à qui? la faute الحكام ديالكم. وهذوك الحكام ديالكم اش كتستناو باش تجريو عليهم؟ واش بغيتو حنا المغاربه نجريو عليهم؟ بغيتو واش طلبوا ديروا دي مانيفستاسيون دوموندي au Maroc venir chasser le clan d'Oujda parce que vous ne cessez de dire que c'est des Oujdi, c'est des Marocains. Mais alors si c'est des Oujdi, c'est des Marocains, chassez-les, merde. وديروا حكام اللي غادي يشوفوا مصلحه البلاد. C'est pour ça que je dis كنرجع للهضره ديالي. كوراجو نات با كوراجو. ما تقولوش لي انتم كوراجو ولا انتم هادي ما كانش 60 عام هما كي دايرين لكم تحت الصباط وباقيين انتم اكثر من 130 عام وفرنسا دايره لكم تحت الصباط. اكثر من 3 قرون والترك دايرين لكم تحت الصباط. ايوا امتى غتوليو كوراجو؟
امتى؟ هاد الشيء المهم انا هاد عاود نذكر على هذا الموضوع هذا ديال سميتو ها انتم. لا سيسيون دو جوان دو كوميتي دو ديكولونيزاسيون دو لوني. دابا باش نقول لكم راه الجزائر ديما خصها ديك العافيه اللي شاعله، خصها تزيدها العويدات. حنا كنزيدو الفخرات، المغاربه كيقولوا الفخرات. الفخرات هو لو شاربون، هو الفحم. نتوما الجزائر كتقولوا الفحم، حنا كنقولوا الفاخر. فهمتي؟ الجزائر ديما كتزيد فخرات في العافيه، باش بوا هذيك العافيه عمرها ما تطفى. فين ما كان شي اجتماع انترناسيونال، فين ما كان شي ريونيون انترناسيونال، او سي بيان نيمبورت كيل كونتينون، كتمشي هي كدي مع هذيك لافاليز ديالها ديال الطوسي ديال بوليزاريو، وكتمشي كتحطو كتكلم. واش تسيري تكلمي على بلادك، تكلمي على الشعب ديالك، تكلمي على الاقتصاد ديالك؟ واش انت حاضر المغرب ما عندك شغل؟ واش هاد الناس ما عندهم شغل؟ Ils n'ont que le Maroc en tête, le Sahara marocain et le Maroc. Là où ils vont, ils y vont. خصها يجبدوا هاد الدوسي. وراه بزاف. Maintenant tout le monde sait. Tout le monde s'est aperçu. Tout, même les Algériens maintenant commencent à comprendre. Les Algériens بنفسهم ils commencent à comprendre que le Sahara c'est une affaire nationale algérienne. Ce n'est plus une affaire زعما خاص بالمغرب. لا, c'est devenu une affaire algérienne. بحال ils se sentent responsables que هذيك الصحراء راه بحال الا قلتي راه ديالهم، ومن حقهم تكون عندهم لا سورتي في المحيط الاطلسي. وبقاو تستناو بقاو والله الا بقيتو تما قرون. راه ديجا دازت 43 عام وما صورتو والو، وما غادي تصوروا والو. اي فوالا اي سي تو. او مانتونون دابا غادي نكمل على هذاك الفيلم اللي دار لو ماروك في دو سيل par rapport à l'Algérie vue du ciel. Zama. Et il y a un article qui est vraiment intéressant. Alors, le Maroc et l'Algérie vue du ciel, il n'y a pas photo. Zama, ma kayna muqarana. فهمتي؟ ما كاينه مقارنه سي تو. Et puis il y a des très de bottes. Il est vrai que France 2, tout comme le président Macron, cherche à respecter un équilibre subtil entre le Maroc et son voisin de l'Est. راه فرنسا ما بغاش تحرج كي قلت لكم قبيله، ما بغاش تحرج الجزائر. دوزت لي دو فيلم en même temps dans le même soirée. فهمتي؟ ما بغاش زعما دوز ديال الفيلم ماروكان تو سول ولا دوزت حتى l'Algérie d'abord et puis le Marocain pour que qu'il y ait un équilibre. فهمتي؟ explique ce double démarche très diplomatique. Cette double démarche. Un exercice que l'on ne regrettera pas au demeurant. Et c'est vrai dans un sens. Dans un sens, مزيان اللي دارت واخا هما ما كانش واخا النية ديال France 2. Parce que France 2 c'est le gouvernement. Le France 2 c'est une chaîne publique ديال سلطات. France 2 ماشي بحال TF1 ولا بحال d'autres chaînes. Canal Plus لا. France 2 c'est une chaîne française ديال الحكومة الفرنساوية ديال لو بوفوار. فهمتي؟ ولهذا ما خصهاش تنوض تحرج لو بوفوار ديالها. الوغ دارت هاد لي دو فيلم دوزاتهم اون ميم طون باش زعما تسمى ايكيليبر، ما جاي لا مع المغرب ولا مع الجزائر. ولكن ملي دوزات لي دو فيلم اون ميم طون الناس لاحظوا le film algérien d'abord, et puis ils ont vu le film marocain, ils se disent oh là là, mais c'est terrible, le film marocain il est bien meilleur. C'est pour ça qu'on dit il n'y a pas photo. Makina muqarana. Un exercice que l'on ne regrettera pas au demeurant, parce que les deux documentaires proposent des paysages d'une beauté à couper le souffle, au Maroc comme en Algérie. Yann Arthus Bertrand signe avec ces deux films deux réalisations magistrales et vues du ciel. Ces deux pays sont caractérisés par une pluralité de paysages, de sites, de vestiges romains, préhistoriques et autres. المهم
ايوا المهم هادشي باش نقول لك زعما الناس ملي شافوا هادوك شافوا لي دو فيديو et عرفوا comme quoi il y a une sacrée différence entre le Maroc et l'Algérie et que كيقول لك l'image ne triche pas فهمتي داكشي اللي يمكن الهضره نكذب عليك ونبقى عليك بالهضره وندوخك et je te fais retourner. Mais quand tu vois quelque chose avec tes yeux, les images ne trompent pas. داكشي la réalité كتشوفها قدامك. Et c'est ce qui s'est passé. Les gens ont remarqué la beauté du Maroc par rapport à l'Algérie. Je ne dis pas que l'Algérie n'est pas belle. Non. Mais le Maroc est encore plus beau, tout simplement. Voilà. Et c'est sur ça que je termine. Allez les amis, portez-vous bien. Allez, à plus.